De rajzom chorzirsztén. و رایسم خورسکین وایلکتم. آن دویزون سمه افزیست آدای ماج بوران پایدا و آدای ما گنید میگه پایدا و. نه نیکیفی قستن. زورن صافت زاگ رازدار دامی و دیس زاگم رای ایزر نورد تایدون افزیست. افزیست سردک کنه دزینفکسیا کنه آفت زاگم. اما رایسم دون سردگی افزیستی سردک کوتا اما وقتی دخی کنه خسایت دام تنگ پایدا و میگه بوران. تنقرص زمانو في قصدونو جدار قتل سوالتن افزيست ويدك تاكي لابور كانن بويدن سمع فتگنو من در تزرد نسانی سویگرن نه کدنم روگای نرم در بازو دیساده تگن یا نسانی سمیان رتک بازون دستم نری بارتاجن. Avzist kaçını drag zamantay festama avzistay arastoy xsangas taxiqa qadan rmajı taxazarun zawmatta amulet tat alismanta. Naraducu dar atsız qarya oktolun zinat nefeysafta. Avzist zawma unikal onu kandiyara suğzinaday nefalamayay energetikun ubaltaydar. Avzist bir adaymaktan xos kannes vayisın antestama ferdaxtı minici tadattak. Atsı xarzivagun zğar ragay festama dar nımat sıtqaqqa nagzğarıl. Rag zamantay festama adam xorzın barstoy yaminici tazdaxt kavdiste aday ماجن ننی زینات فیدار کنم من. افزیسته پیدا کنن زبیره فدز دغنت مدیسین رایداگی سوانگ خستون فاده جونگ اما ما ازاد ایریگا در دوکانی تطرخ چطل فینم و یه افزیسته آرستال خزون را سوخت کنن تا اوغ دارن تا قرل دارن تا چونگ دارن تا بدونای آلکت درو آیف ام یخیر دگوناو زردم مزوگه اما سال کمنده رازن یخیل خنک. سوچی تفاتیمات اختجانا پاتا خدنو جلی رادیو کمپانی ایر. دوکانی ما کو باخیز ما کو فینمی پات افزیستای دیسک تاد من زالکت در رقم بویدم تن رسود وینز. آن که زغنه قل لوار خورز و الدای در تو افزیستای کویود. دو ورزش لوار تایسن. تن گرسن. ما چی نورسم؟ اما لوار کنن تو؟ وای در ورزن گرسته مای کمال لوار کنم من یا مید به خود کفینیه تست تاد مزار دماغی تندر بروخ سعی. ما وقتما لوار زرد من افت دیم از مید بالخود نه؟ از راف زرزنه نه خم لوار تمای زرد افت سوا. اما راف زرزنه و خم ودای ماجه؟ سمی لوار یا زرد مفت سوا اما مید بالت با خودا. کنه تاد ام خم ودای ما راف زرزنه کدی زرد ما لوار مفتت تره مراف دیسا. آفت درگانه نیست. راست ایزاغز بینون تایوما کوی بنانیس کوی اما خود پدرک نلگوی مگه نیشو یا قبول تای فارس ما یا قبول تای فارس ما کوی یا خیوات یوما راز در یو پرازیک تایوما ادمیشت کردم فلا درش در رستگن داروما فستما وش رستگ شرشوا هاوشام بندن راتت خوشحال. قرض جینات، نه نیجینات، نه ماشینات، گم جینات. شما یه بینون تیمش را قرض جای ملال نگاز در شوا رسوق در قرض جای ما عرف گندای. بعد سیراگ در نوگاز فندادی ماگن در سیراگ در شو نوگاز شقو مرخصا. نوگ خور جینات تا، نه نیجینات تا، قرض جینات تا. ما خوش عرفه تا. دورک نیپادار کافنی مانی. مستی تاوجه شبای مستی خشن فلای بینون تندر پایدا. خوددار لباروجی نیست و بینون تلو آجنت کراجی ورزد کراجی مبارد ما آجنای شرط یو نلگوی مگن هوی خوددار قبول تنانی زوی دارتر رخصت تال کنن در آمون چه شرط حال سلگوی مگن در نلگوی مگن در حال بینون تن ولی خجران مثل خورز نوگاسته شود چه بخیر. نوگاز ما شما غل ما کسود. شنو نوگازه. خاصا. نوچه نخجر نگو ما نپرخکنی من ربطی خجرت. او. ما هم غل ما کسم کد سرازا وقت خورز خنات. ایرستون آدم تا شعار فراکنجی. ایرستون آدم تا ام گوم شرط کراجی ورزد نفت بلزای ما دارتر خش مولد. ما خد نه گازون فلدر مختصر داده خشین کرم نه. ما قدی که نحسف داد شقه نه اگاز ما که خیست را کرده وقت رفته شبه رسول توی فتاق در نانیس نمارد جبه سیم تو شبه و ساسی ما قرب رجیلات شوا هاوی رفته ما بیفستش پدر کابلا ورکنه بی تو داشتی کجی کنیشتا ایتا اتیبی دیدم روزا سوار سو مگس که یا خوبی سو
اوی خونه و گاز مگرم بونه نوادی مخت سوارساوین خومه بالا وارکنای یزر دمت صفت ساوی خدا لواروی و ما شمید سولتای نانیز مالو در نگاز خورده خست کنی بینون تا کراجی ما باستوی کوسوی اما دارت سشارت کنی نانیزینا ما خگلاف دیهیومه شته تا ساخور زیناس ولتن بینون تا کرازیم بارد ما هم يخز درسي تكسر تخرزت تشرين Fes ovin. Сепарам декабря фасяхи ахам алсызона геравдистен, ама ял варсуаве гадам зердуеттен пердзесте цемей бамбаруй сесен зخم مقاوه آفته نسر مخصگی دخی مافدیس امدم آدم سیرگوم رازدخوی آبونو زرده خلار در اما وندون در امدم کد اننقل جخت سای فرستر بافتا و دیو سسه ولتل که نخزارا بینونتل باخارز کن. گال تیلیتس گال اخصاصگون کامپلیمنت رایستن کد آبون یکالیگات امن بلتل او وندا اما تاغ دار خایا. سقط گلار خایس و دون نیوسا قدم در دقوسر دار اندرادن دا پرویکت نوگه آرازیناک فوزسته. کد نخواست دا انانیز دینادل سوا و دنگاراز کبزاغه. رایس اما پریویفکا ساراز. گریب تساکه یو وی دا زردل دار. خرد رازمیو دا کوخته نخص اما ویتامین تا نواز. فازتم بلیزنیتسی فازت تنودزن پایدا فیزیکو نقدای یخیس فیدار کنن که زغ نقوه ارتگای ساخات نقوه سپورت زال توخی کنن آفته سارا سمی مایو دبونی زر سوا خزار ما باد سون ده تخت ده خزارون کستتن در با قوزسته ایزر گننیز فیم بلاید سمدیسون آده ماگی ما اما بازونه بیره نوگ آخشاگ انفرماتی مزبر راک گاراسکوب زخمت زبرن دبونس نفوندکن رسوخ زیناد انانیز زیناد اما خیسر ماگوند ساردن دخیاخم واور مرواختای اما دباقو زن سپیسالیست خوص دخرده راسیون ففل درکن بلوک اما فوسفورای قزنک پرودوکت دنیرفت موال خال آلکول ماتخس ویستر زوندل زورگ نو ایزار آتیز خوکن فنه رازمه دومبای لیو قطاگون بازر تابون فل در افتیاگر خستسته امبلتی ما خمتگ نخواسی دیرگوم ازداغ دکاری راما ویدن آتستک آخچیاک درو فینانستی ما قطک تا آبون سکت سکنگسته اما یوسا مافستکن نه دقیق قدکنن نه کریدیتل نه خستل دخیمت اخصایی سورد ودون ما بافنال چزک دیوا خورزخن قلم کسه انرلوگه سچجته کوسوی خسوی بونه و دومه السری بارکن دخی آیوا دیار خواهندن سقگدار و می بتسون خاص ماکن که نگدن خلمه ام از داغدما آسایدزن. چیقا و ایسکوده ماتسون موی رازولغاو آقوده کنتیه داکومنتل کرس قوسترو کد نخواست کنترکتل سوا ود. ترسته ویسی سپرم دیکابر ترستر تنبل کندیه تخت سمیه فلدر بانتسا. پرابلیمات وزست آلوارسون امد سرت فلو. دخردم دقوس اردار. فاقدنو اپند زوخ خرن. ما دوت روخ رستگل ایزار فنی کنن. ولدایدر تا کد رایسوم راجست سود. گاراسکوب فدزخس بینون تخیت سوته و بینون تخسنس تساوه وی آدم رغم مخصود. گزدم سکارپیون گزدم یماست ایسابون کماو مستودون سیب پتایدر. آخم زرده راوگما ناپالیون در با تخود کود تایید فلقافگه در آرخای. گنانیس مدخیول در گرکوت رزغلا. سفل در ودست دیوخ سادمی. ایزاره دم در آگون زونگ فدزورزن. دیسه ده بافتاودزن فلیو دخیول فخت. دایمو سیتا مارارگوم کن. فاتح سکستریلیتز رایسوم راج فاتح سگ بافنسن خرن امان وستل نخاتسن نفل راگیت سرسدیس و سقطکتا رمسن کدما یخیول موفقتسا و یقطکتا ان آرسته بازایدسته اما ودوی تا باندافزن و فینانسون واورل انکارد مرخنده گودزسته راج چی باورستاوتس فاتح شته نرای بامبرستای دزرده مونسته نقاور گوم کنن فلماتسم سغسکا کازیروگ گاراسکوب نفس وره که وزن اخصاص گنزینت تبون زدارید تردن ده آلوارس و وگادم زاختوی مسارزوی و دون ده زردم فتساو زسته اگر استمه ماده خیصه پلگه در کنزنه بینون تخسن ولدای فارستات مادد ولدای در تا ده کبافن ده بازونن آتس خزار خیصه و چیو و ده آفتاریتیت گننی سمه فتسودا دون کالک ودالی
Դուն կալագը բոֆեն ծանր մաս նոգզոնն զինատտա բազոնն նέφելամա էկզոտիկու խարինակտա բոֆելվարն սամադակա ռեստորամացան կադամա դաբունու դախադա կուլինարուն չինեգը ռոաջը հետա ինտերնետը խոսայ դախիցան սատտականն իստը նախոր խարինակ ռայգունդեյ դա բազայձստը դաբինուն տադար ամա դախոտտեկ դար անապլան խարստակուկա նայվատ բազայձնա անաֆարաստա ամավտիակ տա վձստը ռմաստար իննա մայկարուն Կասակտա ռիբի Սպերամ դիկաբրը կասակտը ասկոցակ կենզստը ծովերդեր զնֆորստ Անդար կդեմ դերսվանդ կենզնացարım ացան Ama դաբախաուձան դոկումենտիմը արխային Կացամ ռայսումայրով նոլայ Վադնամանգդեր ռաստագը ֆաուձնա Ama մոդնվդ ռաստագ բոզոյձան դախիտը խայդար Դակոտտակ տեկացդար տանարացավդստը ֆալանիցը պայդաուցա մայդա ալվար սադամ վայ բազոնույ Խորզբոնու qazınan ουλաֆնան Ama romantikun film բալտան Testasık menen Alidiyor dört beste Kurek deden İsküme feruhkan Meyruz rayvı zahma Ve yağuru fendak devme Falan Mahudut Som och tompe sånt gedar Terges jag bazar terok Domanen wimen sagt oss där Archot artach Ma testası kalurdu Kalasında Mazarda bast Mazarda lük Mazardan uzdurmasa Artalın felamene mazarda uqazdık Mayruxsa yetagmasık Naltarsın Köstəxin Kötaxavın vırdık Nol bağrımın məzəstisi Müsün Məudu Samol tomber sånt qədər Tərgəz yavazır tərad Damanən uymun saxdazdan Erxad ertəx Mazastası kalurdu kalasında Mazarda bast, mazardalık Mazardan uzdurmasa Daaruit zo'n goors Iriston efire na Olivert mag hij door terkennen met een missie Tzemeritzionoze ketsnemer botsedis Tzameinen Razura Kodar Khayto teleproject Azarmaya Giote Luba daaruit zo'n goors Raisum del kod Simbald Appen goors Ten goors Taman وأرسوب شاس كم تام كيف يتونو Bomberstan moeten nog gasten. Buzdagdan. Azarmaya project داخل افدستای تنخورس دا کوردیات افدستای در سوغزاردای دا نخواستای در آخواستای در ایومه وقت آدم زرده تاوت نفس در با آختای من دارتر در کیار خواهد زنم من آدم قلم کسنس دخلك تو كنت قضي كان ستارتر تم سفنتيت قافز دارتر در کوشتن مخیو فشتن زارجته در آخر فاونفته فلا تريبوي نه فلا جوجي كنايس ما آخر مثلا قلم کسس قدر كمان كان فصل كورسدن فنجامم ما فنده جبه خیسخ کنن اما كان سرخ دیپلم در ترنز بلن فنده ما وای نما فینم دارتر کدو جینی دفعتنا آخر اما نفند کنس موزیکالون училище ما
Ivo daren jurunç boşu. Fala namo restagnay boşavcan nemengay. Naimon ofta jurunç ganani madam den daqalas fi kholoy ganani madam kud zorat doftadam dort der jabakh mozara fala tarqa namen magaska boşan shmay. Zdravie khuma zokhtoy vi pojde zuc muzikolun khabartno yosnazun fala mamofta takosti makobotsaoy. وتندا أرزايت خلاصيس ويدن جناني ما خالقناي ومانا بزرد شوي فلدناي كفايفو يميا مدن individual نول نسا بوجه مثلا باتو نوقع جوتلو با ما كلام كذا ما يبي رئيس توخيمة ما ده ستيل توت زارج تاودست دفندت ستيل دفندت سر مالا زارا كرنجندري سياخي ستيل ده كنت فنسني نما مخيا گورن نمنگای ما فنده آلکت ستیل ما در باو نالن وید خیمه آخامادای مکتن یو رام بابون خوبه آدر ما دخیتن خورد راف دستای دار در کنکورس تام تتکنس دخی تتکنس می وقصدای مک در مومن زختا کنکورس تدام ده نال قنج کد من نیست شتر کنکورس گلاس زخکه آخام فلاول نمامن گذل نون فزن دیس موال باکوسون ما مستکد ففادات کنه ما سخرون افتجاخ سرون اد گلاس مشوجه خورز زده نامونیم بال من مدرسه خورزم بال دنو یترم بومبیرم آزار مای تا کد دیس من تنگسم دیس کنان کد دیس یا میتونی ما خدامت یا آلت در خورز کیو راه هستی آزار دست ولی کدای زونه مفتم آن نخدک یا خیلی دیگه در پروسس سوم باید آفتاو دیسم من کنکورسانت کدر کرازی مسخیا بارنز منم از خود در تنویت من وقتات ما گریوی کنه دایت و افتا اینجریسنو ندایت آل کدر ویم باید کرازی مک سابیرنی شد که باید اینچ ود کرازی مک جیبری کنه شد فلا و دیس جو هم قد تکتا نودونه نگنن من کنکورس دیس جوری کا توس در تکاستی جوری sa ocenka, ta senesenta, sa kodata objektivun vi subjektivun. Jurien, jabach opiti shorte zoren der, ama kaj zeggen ik ook zo subjektivum niet daar die, fala mamagaska sa kotok jabach sorste. آذر مای من مگس کده دخی چند استارتایم بالتا ویم بالدینا در یونگ در ایسه. کن آخامات نمی‌رایستوی سفل در ما نمادر گذشته قاکویم باید و تیم من منگه کم فیلم بالون آجورون رادانش منظر شلو بردم راش اومدم ما با خواست که اینجاستم نفسم زارج تایومد فلزن نما مبودم تاخت. دزارج تایو نفستا ماریا. دوه. اوت کنکورس منه. دوه زارگه اما ماریا منیست در تاندیم. فرزندیس اما در یه کوستن فند کنه. فند ماریا من می بخشم بال ما ها نماش تکن مخینه و نوانن. تنگزر رسوزارش تینی تنگ بیاخی individual ما یا خود در زارجت میدک تنگ دیست گوایم بوده. ما این از ورکتا گبرت آلزیران فستاوی نربا نماد کمپوزیترو نماد فسق اما یزارک ده رادتای در فرمای نه در خوزی رادتای چه مدیسون ای رادتای ما خیلی در الفادیس کدوم ما مثلا سازارش تا اگر زاغدا زونن ولی وی باید آخم در خزون مودیس من تسمع در فسرینک تا کمپوزیتی رایستای هفته بود دیست. تمام نکتار درات. کدای رایستای آلزیرات نیخرک زختا دخی با فندیسه بی کدای. مگس که گری آلزیران فداد کداید من نورس شاهم فداد تایش زارج تفسنن ود آلزیرا یعنی یا زارج تست تنگ. فعلا نماجری بازارون درسته جت گذل بازدست فلسطین نمی نخورتنگ. ما یه راسته جا کنکورسم پول فینال کودی سواد یا خیستر تا باجرتوی و مزارج تن را چستم کدوم سمخ نزونود.
مدام میتونم من چی باید من چی باید گذاره گرسینی مفتم آرسین نوی ایران تو سفزر جرتا دگورون لبومه این کدای را گفتن و جزنده را دیس فعلا کترت افته جبه سخر کدام ماها نه از نزدون ایروز من وش زارک فعلا Lugia fi xustu? نه Dissekta. Trebog ne dej. من مفته في قصتنا فعلا Brozmode zordist, Nina zordi, Nina gotu Nina, na Respublika zgochtardist. Люба стърпузнак дън зура му бунам кайфаузак да на студии ма карун баттан ма нан иучесел озар моха на хиликашчетан. Daut khai zoran. Daut khai. از دوال وار کنن ستال تا از دوال وار کنن می امدم مزرده زار چه زار نظر مستر دوان دوت خی ارپس دوت خی ارزیل جنن آدونی ارمز دوت خی ارمز دوت خی Хорд ройсун дамшат на телекашите озагнам дис џиота љуба, мохто дортер нолеварт канам. Nej, maar både tänner lauwen nåt så torste en over dig. När man kommer kost med ord förläder ett sägel och nej. Nu bor man där med ord och röst så kan därför du kunde säga att du man satt ut seriöst. När man var allt efter mig med och var så gondon resultat med doni med särdes kunde sundon. Nu är där när och
dörtler tabaka sistem djut natalama ama vumder bakıdıken sistem tse arısta vadun. Bakasam. Здравствуйте, с вами рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. У нас у многих есть, конечно же, дети и любимые доченьки. И иногда случается такое несчастье, что ломаются заколочки. Что мы можем сделать? Конечно же, побежать в магазин и купить новую заколку. Но мы с вами поступим более мудро. Мы сядем с любимой дочкой и будем делать заколочку своими руками. Вот в частности, какой самый любимый персонаж у вашей девочки? Наверняка у многих это Китти. Кошка Китти, японский мультипликационный любимый герой. Кстати, Китти самая богатая кошка. Этот логотип только за 2012 год заработал $1 миллиард. Так что давайте сделаем сегодня заколочку Китти. Для этого нам нужна сломанная заколочка и, конечно же, наш любимый фетр. Сегодня нам понадобится фетр белого цвета и небольшой кусочек фатина. Что мы будем делать из фатина? Мы отрежем полосочку где-то шириной, в зависимости от размера заколки, можно 2, 3, 4 сантиметра. Вот такая полосочка. Возьмем иголку с ниткой и прошьем простым швом вперед иголка. Закрепим на конце, а то у наш фатин настолько несерьезный материал, что узелок нигде держаться не будет. И вот простым швом вот так вот по одному краю фатина мы прихватим. Раз, 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 раз. Это дело нескольких секунд. И закрепим опять в начале, где у нас был узелок, чтобы у нас получилась вот такая круговая штучка. Закрепим нашу ниточку, отрежем. Вот какая прелесть у нас с вами получилась. Сейчас мы с вами должны вырезать саму Китти. Китти, голова Китти. Это, конечно, кружочек и 2 ушка. Очень легко. Делаем нашу выкройку. Кстати, кошек люди начали пытаться одомашнивать практически 10 миллионов лет назад. Об этом свидетельствует найденная могила человека с котенком, который вот как раз такая огромная дальность, 10 тысяч лет назад. Значит, уже завезли на Кипр целенаправленно на остров Котов. Кстати, возили по морю котов и кошек тоже специально, чтобы они спасали суда от крыс. И кошки, которые жили на морских судах, часто, кстати, страдали полидактилией. У них был лишний 6-й палец. Так, вырезаем нашу Китти. Кстати, домашние кошки обычно близоруки, а вот дикие кошки как раз дальнозорки, чтобы они могли охотиться. Вот у нас получилась с вами кошачья голова. Теперь мы вот так вот приклеим вот этот красивый кусочек фетра на заднюю сторону головы. Все-таки у нас девчачья заколка, и мы сделаем очень красиво. Вот таким вот образом. Смотрите, какая прелесть у нас с вами получается. Теперь мы должны будем сделать глазки, носик и усики, что тоже очень легко. Чтобы сделать усики, можно их нарисовать, а мы с вами их прошьем. Прошиваем по паре усиков с каждой стороны черной ниточкой. Кстати, у кошек потовые железы только на кончиках
лапок, на подушечках. Вот как интересно. И кошки, что удивительно, не чувствуют сладкого. У них нету рецепторов для сладкого. Ну, в принципе, это понятно, почему кошки животные плотоядные, и сладкое им не нужно. Они черпают энергию из белков. Так, второй усик заканчиваем. А мышек они ловят часто, но, к сожалению, съедают только 28% мышей. Остальных приносят хозяевам. И самое интересное, поэтому кошек нужно домашних кормить почаще и понемногу, потому что они привыкли охотиться на мелкую добычу. Вот мы с вами сделали вот такие замечательные усы. Осталось нам с вами приклеить глазки, носики и украшения. Все-таки Китти это девочка. Глазки мы возьмем синенькие бусики. Так. И приклеим. Можно синенькие, можно черненькие. У кошек, кстати, очень большие глаза по сравнению с телом. Но это тоже от того, что они вынуждены охотиться часто в темное время суток. Носик мы сделаем из розовой бусинки. Вот. И сделаем украшение для нашей кошечки. Вот у меня есть красивая пайетка с надписью «Baby». Давайте возьмем более темненькую, чтобы было видно. Приклеим пайетку «Baby». И, пожалуй, еще розочку. Все-таки девочки, они такие девочки. Вот. Вот какая Китти у нас с вами получилась. Все, что осталось, это приклеить ее вот к этой сломанной заколке. Намазываем активно клеем, приклеиваем. Вот. Все. И вот такую прекрасную заколочку мы с вами сделали для своей любимой дочки. Быстро, красиво потратили время с ребенком, научили его чему-то. Это все, что мы с вами успели сделать сегодня. До новых встреч! Natelikərçətəsi maxa xorostutna rubrika gagluyta naima alorajsum dar farazut niema gimnastika, ammanır dar sarazut. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. Дарайсом хорзи растон. Дружно становимся на зарядку и сегодня делаем комплекс упражнений на все тело. Каждое упражнение постарайтесь выполнить в 4 подхода по 12 раз. Первое упражнение – боковой выпад в бок и подъем колена, подъем рук. Тяните таз назад, поднимайте колено перед собой и делайте выдох на подъеме. Повторяйте на обе стороны. По окончании делаем выпад назад с таким же подъемом колена и рук. Старайтесь, чтобы угол в коленях был прямой. На выдохе. Также повторяем на другую ногу. Следующее упражнение – турецкий наклон. Оно очень простое. Занимайте положение на полу и делайте наклоны в бок. Также на подъеме выдох. Повторите на обе стороны. И в заключении перейдем к прессу. Сделаем обычное скручивание. Ложитесь на пол, руки у висков, лопатки плечи оторвите от пола. Работайте на подъем, на выдохе.
Отличного всем дня! Пусть у вас сегодня все получится! Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. وده والخورز راسون تسات و بون یه داغت خورس خبرتای